Good evening guys. Ayan, tignan nyo traffic sa amin. Grabe, no? Haba ng pila niyan guys. Kala nyo pa. Sa kabila, umabante na. Pero sa amin naka-stack pa guys. Ay na, maabante na. Ano dito guys sa amin gabi-gabi ganito. Lalo pag Friday, grabe. Monday to Friday. Grabe traffic. Okay guys, thank you for watching. Love, love, love. See you next vlog. Love, love. Ayan.